Click like, click subscribe, click bell. Hello guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-change profile ng YouTube. Yung una guys, click mo lang yung YouTube at susundin mo lang yung Mobizen. And ito yun. YouTube, click mo lang YouTube yan. At ito yung kalabasan niya. Ito yung kalabasan niya guys. At mag-scroll muna tayo habang parang wala yung lag. At click mo lang yung profile mo dun sa itaas. Yan, click mo yan. And your channel. Click mo your channel guys. Click mo yan. Tapos at ganito. At nabigla lang ako dyan. Wait lang. At click mo na yung profile mo at mag-tap ka ng circle dyan. At nabigla lang akong pindutin yun. At babalik naman tayo po doon sa channel settings. Yan. At click mo lang yung parang ballpen ba yan or lapis. And click yung yung profile mo. Click yung profile mo. Kahit anong profile mo guys, ayan mo lang. And ito po yung album niya. Choose from your photos. Photos pala yun. Sige. So ito yun. Yan. At mamili ka lang dyan kung saan. So pagkatapos yan guys, ay tapos na. Goodbye.